श्रीमाता श्रीमात्रे नमः। ओं नमः शिवाय नमः। कार्तिक दामोदर प्रीत्यर्थम अन्नपूर्णा समेत विश्वेश्वर स्वामिये नमः। कार्तिक मास पौर्णमी 15వ రోజు స్వామివారికి అన్నపూర్ణ సమేత విశ్వేశ్వర స్వామివారికి రుద్రాభిషేకాలు జరుగుతున్నాయి. కావున 50 మంది భక్తులందరూ దర్శించుకున్న స్వామివారి కృపా కటాక్షాలు పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాము. अन्नपूर्णा समेत विश्वेश्वर स्वामिये नमो नमः। नमस्ते नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कार्तिक दामोदर प्रीत्यर्थम अन्नपूर्णा समेत विश्वेश्वर स्वामिये नमो नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। अन्नपूर्णा समेत विश्वेश्वर स्वामिये नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कार्तिक दामोदर प्रीत्यर्थम अन्नपूर्णा समेत विश्वेश्वर स्वामिये नमो नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यभूतोदयशवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्मने बाहुभ्यामदे नमः। यात इशश्वतमाशमं बभूवते धनुः शिवातरव्याय तवदयानामुद्ररुद्रमृडय याते रुद्रशवा तनूरघोरा पापगाशिनी तयानस्थर्वा शन्तमया गिरिशं ताब्जागशी यामिषं गिरिशं दहस्ते शिवां गिरिध्रतां कुरु माहिकुं ये पुरुषं जगतु इवेरवदधात्मा गिरिराज्यावदामषि यथा नः शर्म यक्ष्मङ्मुषुमनासतो अब्जवोजभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगो अहेगुश्च सर्वाजम्भयं सर्वात्तयातु धान्यः अधवयस्ताम्रो अरुणमुदमभृष्मङ्गलः ये चेमां रुद्र अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रसो वैशाखं हेडहीमहे असंयो वसर्पतनीलग्रीवो विलोहिताः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः